ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯିବା ତୁମର ଗଣିତ ବିଭାଗଟି ଯୋଉଟାକି ନବୋଦୟ ପରୀକ୍ଷାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦୁଇଟି ଯାକ ପିଲାମାନେ ତ ଆଶା କରୁଛି ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭିଡିଓ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯିବ ଦେଖିନବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା କିମ୍ବା ଭାଷାର ଯୋଉଟାକି ଆମର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଡୁଛି କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ଗଣିତ ବିଭାଗଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯିବା ତୁମର ଗଣିତ ବିଭାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଣ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ କରିବା ତ ଆଶା କରୁଛି ନୂଆ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଣେଇଦବ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନବ ଆଗକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦୁଇଟି ଯାକ ପାଇଯିବ 51 ନମ୍ବରରୁ ପଳେଇ ଆସିବା ପିଲାମାନେ ଗଣିତ ବିଭାଗଟି ଦେଇଛି ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଗୋଟିଏ ପେନସିଲକୁ ପିଲାମାନେ 15 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲା ଯଦି ଅନିଶା 22ଟି ବଲ ପେନ୍ କିଣି ତେବେ ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଆସିଛି ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ହାରି 10ଟି ସମାନ ପେନ୍ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟର ଦାମ ଦେଇଦେଇଛି 120 ଟଙ୍କା 20ଟି ସମାନ ପେନ୍ ଥିବା ଦୁଇଟି ପ୍ୟାକେଟର ଦାମ ଦେଇଦେଇଛି 240 ଟଙ୍କା 120 into 2 ହେଇଯିବ ତ ଗୋଟିଏ ବଲ ପେନ୍ ଦାମ ହେଉଛି 15 ଟଙ୍କା ମନେ ରଖିବ ଦୁଇଟି ବଲ ପେନ୍ ହେଇଯିବ 30 ଟଙ୍କା ତ 22ଟି ବଲ ପେନ୍ ର ଦାମ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଆମେ କହିଦେବା 240 ରେ 30 ମିଶେଇ ଦେବା ଏଟା ଥିଲା 20ଟି ପେନସିଲ ତ ଏଟା ଥିଲା 20ଟି ପେନ୍ ଏଟା ହେଉଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ପେନ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ 270 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ତ ଜାଣିପାରୁଛ କୌଣସି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଯଦି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମେନସନ କରିପାରିବ ଯଦି କିଛି ବୁଝା ପଡୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ତ 22ଟି ସେ ବଲ ପେନ୍ କୁ 270 ଟଙ୍କା ସେ ଦବ ଅପସନ 3 ଦେଖିଥିଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଥିଲା 270 ଜାଣିପାରିଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିଯିବା 52 ନିମ୍ନରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫଟି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାଫଟିକୁ ଆମେ ପଢିବା ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଣ ଆସିଛି ଉତ୍ତର ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି କେଉଁ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ମିଳିଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛ ହିନ୍ଦୀ ବିଷୟଟି ପିଲାମାନେ 25 କୁ ଆସି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ରାଫଟି 25 କୁ ଆସି ଆମର ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା ଆମର କଣ 25 କୁ ଆସି ଏଠି ଜାଣିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ ତ 52 ର ନମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛ ଉତ୍ତରଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅପସନ ହେଇଯିବ 3 ସଠିକ ଉତ୍ତର 53 କୁ ପଳେଇ ଆସିବା ତାପରେ 53 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 15% ର ସମୂଲ୍ୟ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ହେଲା କି ତ ଯଦି 15% ର ଆମେ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କେତେ ହେଇଯିବ ଜାଣିପାରୁଛ ତ ଦେଖ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏଠି ତ କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲା ଆମର 1800 ର ହେଲା କି 4% ମାନେ ପିଲାମାନେ 4/100 ବୁଝିପାରିଲ ର 15% ମାନେ ଇଣ୍ଟୁ 15/100 ହେଲା କି ଦଶମିକ ରୂପଟା କେତେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ କହିଦେଲେ ଦିଟା ଶୂନ କଟିଗଲା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା 4 ରେ କାଟିଦେବା 4 1 4 25 ହେଇଯିବ 5 ରେ କାଟିଦେବା 5 3 5 5 ହେଇଯିବ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତାପରେ କଣ ହେଇଗଲା ଦେଖ ବଳିକା ହେଲା ଆମର 18 3 54 ବାଇ ପିଲାମାନେ ତଳେ 5 ତ 54/5 ଟା କାହା ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅପସନ ହେଇଯିବ 10.80 କାହିଁକି ନା 5 ରେ କଟିଯିବ 10 5 50 ହେଇଗଲା 4 ବେଲେ 40 10 ଅଷ୍ଟା ଯୋଉଟା କି 5 ଅଷ୍ଟା 40 ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ 10.80 ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏଟା ବହୁତ ସହଜ ହେଲା କି ଏଟା ଭଗ୍ନାଂଶ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହେଲା କି ବୁଝିପାରୁଛ ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରତିଶତ ଟାକୁ ଆମେ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ 1 ନମ୍ବର ଅପସନ 54 ଆସିବା ହାରି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିରି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫଟେ ଯୋଉ ନିମ୍ନରେ ଦେଇଛି ସପ୍ତାହ ହେଲା କି କେତେ ଟୋକେଇ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିରି ବୁଝିପାରିଲ କେତେ ଟୋକେଇ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା ସପ୍ତାହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆହୁରି କଣ ବିକ୍ରେତା ନିକଟରେ ହେଲା କି 31ଟି କଣ ଥିଲା ଆମ୍ବ ଟୋକେଇ ରହିଥିଲା କେତେ ଆମ୍ବ ଟୋକେଇ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଏବଂ ଶତକଡ଼ା ସେ କେତେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି
देख 54 टाक पलि आसी ऑप्शन मध्ये अछि तार देखि पाउछ हैला कि ऑप्शन हेले अछि चारटा ऑप्शन अछि चारटा ऑप्शन कहयो कोडा उत्तरटा वर्तमान आमे पळेबा उत्तर को पळे वर्तमान देख सोमवार आंब टोके बिक्री हेजी 5डी मंगलवार हेजी 7डी बुधवार हेजी 4डी गुरुवार हेजी 3डी टोटाल हेजी पिला माने 19 टी आंब टोके बिक्री हेजी किंतु विक्रेतांग निकट रे थिला 31 टी से दे देजी क्वेश्चन ना तुमे देखिले जानि परियो अच्छा प्रथम विक्रेतांग निकट रे थिला पिला माने 50 टी काहे कि ना मोट बिक्री थिला 19 टी बळगा थिला 31 टी 50 टी टोटाली थिला शतकड़ा केते बिक्री होइथिबा आंब टोके संख्या केते अच्छा बिक्री हेतिला केतेडा 19 टोटाल थिला केतेडा 50 शतकड़ा माने 100 2 के कटि गले 38% से बिक्री करथिला बहुत सहज ऑप्शन 1 सठिक उत्तर जानि पाउछ 55 को पळे आसीबा तापरे क्वेश्चन 55 980 को व्यवहार करी थरे मोट केतडी प्रकृत संख्या गठन कर जाई परिबो तो एटा पिला माने 55 टा सहजडा बहुत उत्तर होई जो 4डी उत्तर होई जो 4डी किपरि हला 980 गोटे 89 गोटे तापर होई जो 90 गोटे तापर होई जो पिला माने 809 गोटे केतरा हे गला उत्तर होजी 4टा बहुत सहज 56 नंबर को पळे आसीबा क्वेश्चन आसला हरी निम्न संख्या गुडी को छोटरू पिला माने आमे बड़ क्रम रे कोन करिया सजेबा छोटरू बड़ रे सजेबा आमे क्वेश्चन आइजी हरी एडा हले सहजडा समस्ते जानि पाउछ अति सहजडा उत्तर होई जो 56 रो कोन ऑप्शन 4 हे जो सठिक उत्तर छोटरू बड़ देजी 57 को पळे आसे डायरेक्ट दुईटी संख्या रे जोग फल जदि प्रथम संख्या द्वार हले कि 20,100 अधिक हला 20,100 मन रख 20,100 अधिक हो गला पिला माने बृहत्तम संख्याटी केते एडा हले सहज उत्तर को कहि दउची समस्त को तो देख दुईटी संख्यार जोगफल दे देची हले कि तो 98 लक्ष 76 बस 98 कोन 98 9,87,654 दे देची बस पर दे देची प्रथम संख्याटी पिला माने द्वितीय संख्या रे 20,100 मिसै देले प्रथम संख्या सहित समान हमु प्रश्न रे अछि हमको जेहेतु हम जानले वर्तमान आमे कोन करिया मिसै देबा दुईजा संख्या को जेति आसिला बाय 2 कर देबा तार अर्थ ला जे हरण 2 कर देले बड़ संख्याटी पाई गले 50,000 बा 5,38,77 ऑप्शन 4 जानि पड़छ ना ऑप्शन 4 हे जो सठिक मो एठी संपूर्ण रूपे प्रश्न उत्तर दुईटी जगह समस्त नहीं आसी कारण समस्त कमेंट सेक्शन थिला जे सर निश्चित एठी हमको बुझेगी हमको निश्चित रूप से गणित जगह करांदु नेक्स्ट क्वेश्चन सरल करिया वर्तमान पिला माने क्वेश्चन आसी गोटे ताकू सरल करले उत्तर केते आसीबो समस्ते देखि पाउछ क्वेश्चन 58 वर्तमान सरल करिया कोन आसी देख उत्तर हे जो हम कहि दउची उत्तर पिला माने हबो 0 आसी हरि सरल करले किपरि जानलो 3 रे 3 फेडियो 0 तापरे 9 रे 9 फेडियो 0 13 रे 13 फेडियो 0 17 रे 17 फेडिया 0 25 रे 25 फेडिया 0 0 आसीबो उत्तर अति सहज 0 जानि पड़छ नेक्स्ट प्रश्न को आसीबा हरी कोनोसी मध्य पिला को कष्ट जदी होची तो सेडी मेंशन कर कमेंट सेक्शन रे निश्चित 59 एति को व्यवहार करी कोन संख्या को दुई थर व्यवहार करि परिबो किंतु गठित 5 अंक विशिष्ट निम्न संख्याटी केते हिजिवो छोटो संख्याटी पचा देछि 5 अंकर 59 रो उत्तर हिजिवो पिला माने ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 हिजिवो सठिक उत्तर 30,045 हिजिवो पिला माने उत्तर सठिक उत्तर होछि ऑप्शन 2 बुझि पल्लो हां दुई थर व्यवहार करियो से दे देछि अति कम रे छोटो संख्याटी तयारी करिया 2 नंबर ऑप्शन अति सहज 60 को पळे आसो 60 को पळे आसो प्रश्न 60 रो चेक कर कोन देछि क्वेश्चन 60 केउ बृहत्तम संख्या द्वारा 40 140 170 155 को भाग कले भाग शेष 5 रहउथो
उत्तर को पलैया बर्तमान समस्ते भलरे बुझिया चेष्टा करियो। बर्तमान कौन करवा 140 रु 5 170 रु 5 155 रु 5 वियोग करदे। बर्तमान 135 165 150 पिला माने आमे गसाउ डायरेक्ट काटदेबा। तो गसाउ काटदेले केते आसीबो हरी देख गसाउ काटा हिची। तो बर्तमान गसाउ आमे केते पाई गले बर्तमान देखि दोची समस्त को गसाउ पाई गले पिला माने 15 गसाउ पाई गले 15 जानि पाउछ समस्ते हला कि देखि पाउछ गसाउ 15 जेतल पाई गलो बर्तमान से कोन कहिची क्वेश्चन रे हम बुझा पड़ियो 15 द्वारा 140 170 155 को भाग गले टोटाली भाग शेष 5 रहइबो मन रख समस्ते काहे ना फेडा हिजी ना फास्ट गिरी बुझी पारलो समस्ते 61 को पळे आसीबा। क्यों निम्नतम संख्या को 10 15 24 द्वारा भाग गले भाग शेष 0 रहिबो। तो एठी पचा देइची जोडा कि पिला माने हमें जानि चंदी। तो 61 नंबर रो उत्तर मु जदी कहि देबी निश्चित रूप से 120 हे जिवो काहे कि ना एठी हमें लॉस आउ काट देबा मन रख 10 15 24 आउ 30 रो लॉस आउ हे जिवो 120 अति सहज जोडा 62 पळे आसीबा। तापरे शतकड़ा वार्षिक 9% हार रे सरल सुध जने व्यक्ति 3000 टका 2 वर्ष पय ऋण करथिले 2 वर्ष पर से 3000 टका और गोटे कोन टेबल ऋण परिशोध करिया पय दिले तेबे टेबल टीर मूल्य केते थिला पिला माने निश्चित रूप से अति सहज डाइटे मु कहि दोछि समस्त को 62 रो उत्तर होई जिवो कोन पिला माने ना से देइथिले पिला माने 540 टका ऑप्शन 3 हे जिवो सठिक उत्तर। वर्तमान उत्तर को नै जाउछि समस्त पय देखि पाउछ मूलधन 3000 समय 2 वर्ष हो गला सरल सुधर हार दे देछि 9% शुद्ध आई इक्वल आमे जानछन पीटीआर बाय 100 सूत्र पके दबो। तो पी पड़ी गला टी पड़ी गला आर बाय 100 समाधान कर दबो 2 टा शून्य और 2 टा शून्य पिला माने कटि गला डायरेक्ट गुणी दबो 540 टका आउछि एर उत्तर टेबल रो मूल्य होछि 540 टका जानि परलो बहुत सहज। परवर्ती प्रश्न दुईटी दशमिक संख्यार जोगफल पिला माने 167.25 जदि गोटे संख्या अन्य ठारू 18.50 बड़ हुए तेबे बड़ संख्याटी केते हे जिवो निर्णय करिवा। पुणी थरे पिला माने उत्तर को नै जाउची समस्त बुझियो। वर्तमान थिला जोगफल दुईटी संख्यार 167.25 प्रथम संख्याटी द्वितीय संख्याटारू 18.50 बड़ थिला तार अर्थ होला जे प्रथम संख्याटी द्वितीय संख्या रे 18.50 मिसेले समान हे जिवो। प्रथम संख्याटी काट देबा पिला माने मिसेई गिरी हरण 2 कर देबा। वर्तमान बड़ संख्याटी होची जदी कहबा 92.875 हे जिवो उत्तर ऑप्शन 1 सठिक उत्तर होची ऑप्शन 1। 5 पैसा को टंका रे परिणत करले केते हे जिवो 5 पैसा को टंका रे परिणत करिया हला कि केते हे जिवो पिला माने 0.05 टंका हे जिवो पिला माने 0.05 टंका 2 नंबर ऑप्शन सठिक उत्तर 65। 1 रु 20 पर्यंत संख्यार शतकड़ा केते भाग अभाज्य संख्या सहजड़ा एडा हले 65 रो उत्तर होई जिवो केते निश्चित रूप से उत्तर होई जिवो पिला माने 40% जानि पाउछ। तो एडा हले उत्तर कहि देबी 66 की आसी बाहरी 80 ठारू 10% अधिक थिया बड़ संख्याटी किए हे जिवो 80 ठारू हले कि 10% अधिक जदि कहबा 66 रो उत्तर होई जिवो निश्चित रूप से 88 बुझी पारलो। तो 80 रो जदि आमे काढिया पिला माने 10% 80 रो 10% काढले कोन होई जिवो पिला माने ना गोटे शून्य गोटे शून्य गोटे शून्य कटि गला 8 तो 80 रे 8 मिसे दबो 88 हे जिवो संपूर्ण रूपे उत्तर 88 हे जिवो उत्तर बुझी पारलो। 67 को पळे आसिया वर्तमान सहज जगह टिके समस्त कोन करियो टिके भलो भाबरे क्वेश्चन को बुझी की समस्त चेष्टा करिया पई 67 को वर्तमान पिला माने पळे आसिबा। क्वेश्चन आसला प्रत्येक धाड़ी प्रत्येक स्तंभ जोगफल समान अछि एक्स वाई जेड रो मूल्यटा काढिया वर्तमान। तो एपरि मिसेले जहा हेबो एपरि मिसेले भी ताहा हेबो तो एक्स रो मूल्य काढि दबा वर्तमान। वर्तमान देखो सहजडा 8 3 11 4 15 9 हे गले एटा 6 हे जिवो एक्स रो मूल्य 6 चेक करो एक्स रो मूल्य 6 अछि ऑप्शन 1 67 को पळे आसो
निश्चित डायरेक्ट पाइगले उत्तर ऑप्शन 1 होइजो सठिक। वर्तमान 68 को पळै आसीया तापरे 68 तापरे 68 कोन आसीरी गोटिया कोठरीर लंब प्रस्थ उच्चता यथाक्रमे 8.25 मीटर 6.75 मीटर 4.50 मीटर केते लंबर पिला माने टेप द्वारा मापिले तीनिटी जाक परिसरर मापी पारिबा पूर्ण थर रे। बहुत सहज बुझिया पई समस्त चेष्टा करियो। वर्तमान 8.25 आउ 6.75 आउ 4.50 रो गसाउ काढ देबा उत्तर हो जो पिला माने 68 रो निश्चित रूप रे 75 सेम हे जो काहे ना में सेम रे हम परिणत करी गसाउ काढ देबा। बुझी पारलो ना तो उत्तर आसीबो डायरेक्ट 75 सेम हे जो उत्तर हमरो। देखि पाउछ 825 675 450 सेम रे नि हे सब जागो गसाउ काढ देल करो 75 आम पाइगले सीएम रे उत्तर हो 75 सीएम। तो एटा पीडीएफ डा मध्य टेलीग्राम रे मिली जिवो समस्ते डिस्क्रिप्शन रो अछि लिंक समस्त पई जॉइन हे जिवो आसी समस्ते जो माने मध्य जाननाहांती सांग मानू जणे दबो। निश्चित रूप रे समस्त नवोदयर प्रश्न उत्तर गुड़िया चैनल रे मिली जिवो समस्ते भलर प्रैक्टिस करी परीक्षा हो जिवो जोडा कि डिसेंबर 13 संपूर्ण रूपे क्वेश्चन गुड़िया फ्रेम हो बोली आशा करछि पिला माने। वर्तमान आसी जिया परवर्ती प्रश्न को।